Happy Sabat sa tanan nga mga kaigsunan. Dalaygo na Dios karon nga buntag nga kita magpadayon sa atong promosyon. Niadtong miaging Sabado mga kaigsunan, nagisgot kita mahitungod sa total Sabbath School involvement. Og ato padayon gamay karon mga kaigsunan, ato masabtan pag-ayo specifically ang atong topic karon, what is disciple making? Di ba mga kaigsunan, sa atong i-review kadyot sa atong mission statement sa Sabbath School Department, nagingon siya diha, it builds faith through encouraging active study of the Bible and the writings and spirit of prophecy. Mga na makingsunan. O niya, nagingon siya diha, our goal is to make disciples. Mga na atong focus karon makingsunan. The object of Sabbath School work should be the ingathering of souls. So, ang goal gid ay makingsunan sa atong buhat, labi na gyud sa atong Sabbath School, o sa kinitibukan sa kanang gitawag og total membership involvement makaigsunan TMI is to make what? To make disciples. So karon makaigsunan sa atong review, nahibaw kita sa atong natun-an kaga atong miaging Sabado nga dunay upat ka mga specific objectives. Kadali lang gyud makaigsunan ato i-review: study of the word, fellowship, community outreach, and world mission emphasis. Onya nag-ingon si Elder Ted Wilson sa atong pagtuon atong miagi, usak kada kong pribilyo alang kanato nga makatuon kita sa atong Sabbath School o sa atong lesson makigsuunan. Ingon diha, make the wonderful biblical instructions practical for our spiritual experience the next week, and no one should miss Sabbath School. Wala gi usa makigsuunan. Karon, ang atong text makigsuunan balik ta sa pinaka-basic sa atong mission statement. Go then, Matthew 28:19 and 20 sa today's English version. Go then to make all peoples everywhere and make them my disciples. Ako nang gihiluhan diha makigsunan. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Og naingon siya sa 20 makigsunan, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Timan igid makigsunan, ang focus nato karon, making what? Making disciples. Go then to all the peoples and everywhere and make them my what? My disciples. Ingon sa diha igsoon, disciple making means different things to different people. To some, disciple making is simply having a Bible study together. Sa ato pa makigsunan, lain-lain kitag definition sa polong disciple making. Ang naingon diha, to others, disciple making is getting people baptized and incorporated into a local church. Ang una-una sa uban, nga ang paghimog disciple makigsunan, basta mabautismuhan lang, okay na. For still others, ingon siya, disciple making is whatever we do to follow up a new convert. Pero karon makigsunan, pinagi sa libro nga What is Disciple Making by Chan Edmond, atong tan-awon karon og unsa ang disciple making. Palihog makaigsunan kung naamoy camera, pwede nyo i-picture sa screen. Ingon sa diha. Disciple making is the process of bringing people into right relationship with God and developing them to full maturity in Christ through intentional growth strategies that they might multiply the entire process in others also. Timani makigsunan ha? Mauna ang definition nga atong tunan. O gikan ni ana nga definition makigsunan, diha mo click gayod ang upat ka mga definitions. Pero si Ellen White, nag-ingon si Ellen White nga, the work done thoroughly for one soul is done for the many. Ang buhat ko no makigsunan nga maayo gyud ko nimo magbuhat sa usalang kakalag, mohimong mo reproduce na siyang daghan makigsunan. Quality will produce quality. So, sa ato pa makigsunan, humanato madala ang makatawhan sa Ginoo sa iyang tiilan, dili nato, pwede nga dili lutuon pag-ayo makigsunan. Kanagingon si Ellen G. White, the work done thoroughly for one soul is done for the many. It means, quality will produce quality makigsunan. Disciple making is the process of bringing people into right relationship with God and developing them to full maturity in Christ through intentional growth strategies
that they might multiply the entire process in others also. So naini nga definition makigsunan, dunay upat ka mga aspects, upat ka mga kabahin sa maong pulong nga discipleship mga kaigsunan. 4 important aspects makigsunan sa disciple making. Number 1, bringing people into right relationship with God. Sa ato pa, dalon nimo makatawhan sa makigsunan sa insakto nga pagpakigrelasyon ngadto sa iyang Dios. Ingon diha, biblical disciple making starts with responsible evangelism, and disciple makers must have passion for the lost as Jesus profoundly had. Doon na siya'y gugma, doon na siya'y tinguha makigsunan sa pagtagad sa mga nangawala. Dili pwede makigsunan, maingon ka nga, sige lang, total, nabutismuhan naman na sila. Dili makigsunan. Ingon diha, He came to die that the lost might live, and Jesus is the way, the truth, and the life, in whom the lost have access to God. So number 1 aspect makigsunan, importante gyud kay wala tay igong panahon pero dili na kay nato ni ma-discuss pag-ayo. Pero anyway, sige lang. Number 1 nga, bringing people into right relationship with God. That is the first aspect of discipleship. Number 2 makigsunan, developing to full maturity in Christ. Unsa man na makigsunan, ingon siya diha, at every level of spiritual growth, God intends for us to walk and grow in spiritual maturity. Sa matag ang di makigsunan sa atong espirituhanong nga pagtubo, ang Dios gusto gayud nga kita magalakaw og mutubo sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi makigsunan. Ingon diha, spiritual maturity is one of the key emphasis of New Testament discipling. And responsible evangelism is bringing what? The lost by bringing them into right relationship with God in Christ. Following up with them so that they may grow in their newfound faith. Dili pwede, usbon ako makigsunan, dili gyud pwede nga human natog bautismo, pasagdan lang nato ang makigsunan. Sulay ko ninyo makigsunan kanang bagong na tao. Buhiin ninyo na, pasagdi ayo nagtagda. Siguro gyud ko makigsunan nga mamatay gyud na siya. Mamatay gyud na, mawala gyud na makigsunan sa pag-alagad. That is what it meant by equipping the body and the edification of the saints, makigsunan. Ephesians 4:12. So number 2, developing to full maturity in Christ. Ingon diha, this involves restoring the wounded and the hurting. Ang ingon siya, spiritual growth is not automatic. Dili gid mo ingon makigsunan, sige lang, pasagda nato na, total mutubo ra man na sila. No, dili na pwede makigsunan. Number 3, second to the last, through intentional growth strategies. Kanang pulong makigsunan nga intentional. Tuyuon yun nato, ato yung tagaag pamaagi makigsunan nga ang atong mga membro sa iglesia mounsa man. Mutubo makigsunan. Ingon diha, spiritual growth is not automatic. New converts, unbeliever, cannot be left on their own to grow. There is an intentional follow-up of new converts makigsunan. So ato gid silang lantahon, tagaan na tog paagi, gani nagingon sa diri oh. There are intentional growth strategies for the development of authentic discipleship in the lives of what? The believers makigsunan. Kanang mga strategy, mga pamaagi makigsunan, unsaon nato nga mutubo gid sila sa ilang pag-alagad igsuon. Authentic discipleship. Mo na makigsunan. Og naingon siya sa second to last nga meaning, biblically based core curriculum must be developed for the multi-level discipling. There needs to be something for everyone. So, biblically based makigsunan. Dili pwede magbana-bana lang ta dinhi. Tan-awon gyud ato ang Biblia, unsa ang strategy sa pagpatubo sa atong makigsunan, aron nga human sila motubo makigsunan, mo share sila ngadto sa uban. Mahimo silang mga hamtong makigsunan nga magmangalaga diha sa Ginoo. Katapusan makigsunan. The last aspect of disciple making is that they might multiply the entire process in others also. Dili pwede igsoon nga human ka ma-disciple, magpuyo na lang ka. Total, kabalo naman ka. No, you have to share it to others. Ingon siya diha. Disciple making is about maximizing influence
through multiplication. Spiritual multiplication is thus one of the core emphasis of disciple making. Sa ato pa, ang imong espirituhanon nga pagtubo, imo pong itakod ngadto sa uban. And lastly, katapusan makaigsunan, there is no success without successor. If I want to see how well I am doing in disciple making, I must look for spiritual fruit, not just in the people whom I am helping, but also in the lives of those that help in turn. That is spiritual multiplication makaigsunan. So karon, human ko mabutismuhan, human ko mahimong hamtong sa akong pagtubo nga Kristohanon, akong ipatakod ngadto sa uban aron nga mahimong daghan ang mahimong disipulo makaigsunan. So usbon ako, kita tanan palihog lang, disciple making is the process of bringing people into right relationship with God, developing them to full maturity in Christ through intentional growth strategies that they might multiply the entire process. Daghang salamat magigsunan, ang Ginoo magapanalangin kanato. Nagalaom ko nga maabot nato kana tingali sa sunod kung napatay time makigsunan. Tungod kay wala gyud tay time, ang ako lang nga kitang tanan mahimong tinuod nga iyang mga tinun-an samtang kita magapaabot sa atong Ginoo makigsunan. Daghang salamat.